quand bi magare video kuti parsi sere go den khire bon tata kama ay me ya ngali ni nga manta to khawanta to kita gala no sabayo mbo oti diga men ngai diga mano hilido mena kama nyugo ndi kumoyugo kama nyugo nanti kumoyugo ndanga nan kama nyigandi yerni nenga antatele bawni hadisi ke sababu ndanga parce que farenta maga koni ke bani wase farenta maga koni magati an kama nyigandi an kama minindi yo maga ke koni bo digame ke bawni amma nyantagun po hanan ni shari'an da nan gado kabai bu digame ke kan nogondi manu hilli wadu kum manu ga digame ke manyantagun koyni ho hanan ni kannanga bawni kamane nga kunni Allah tananga bo haraga nay diga mana ke nganne nga hedi nanti gati an kama nyigandi an nganne ngati nanti komon kama tagi honun cukama an nganne ngati kingana anna ugana harato nanti ay men nganne ngano be amuru piti nanti muru honna anna yigande kina Allah imuru honni anna yigande kini kiyayi nyige yo haro gana yoga kenta ngane do watini yo o watu ke an nganne piti nanti yigande kini kampato nyeri kama ngari komi kamanenga konni awaserenga konni allai alla khana komonni gandini akinta yigene bo kudo nan jiku kayne allai aho sire kamana ganka ko ke todongani wala atodongani magati an kamanyi gandi bona hana tan kamanyi gandi kamanenga konni ankenga a konni allai kuma ankenga ni komen kamanga kembirenga ontia farin tan nantiya awa anyi manke mambi sandana nyigandi anda koni kemodi ahilandi digameke amanyan tago wa nogondi kamanyu wanati komo yonda ngani an kama nyigandi safi komenga subini dudi nanti awa tuni dudi na awa asanti dudi logo magan tagu yugo adu magayanka yugo nanti ahaga di magayanka logo none yugo ane ajonga koya bawne agana tanda ngani an kama nyigandi ama hitaja nan tan kama nyigandi akomenga no wata akomenye bo anari tiri mo di kendu hube aganta awa komo yugo ke gikke misono botige sababu ndanga kumano siki digame ke konne manya ho hanani farengati anna magati an kama nyigandi an kama chaljira gandi bawni kamaninga konni allai alla ni komonchu kamanga oti kamana unga na koni kamana umpo logonte kenta kono tana kumanya alla yo kamana obe ganar na duran kregere ti hoyugoi yo kinga konni soronga yo kuro nan jiku kaine allai digan koti duru kantendi sharianda nanti anna maga harti nanti an kama nyigandi an kama jajira harugatu nanti amuru hempete allai khari khumi kamaninga konni alla ya konni awa hogumentananga yo ken tawdangani tanna ke tonongani wada ku hilwade keni diga men ngani aga wurnu diga manum pilido mena sasa nuke mugo yugwanu ngani kenni angana dambikata serebe ganta biranga ho honta kenga masala digamin ngainan koni oga inan digamu khari ogu benuga digamin ngaire digamin ta urnoku kama ana surota nanu akamba kunto magaire o faringa ti sallallahu alaihi wasallama nanti duna gillen tagumancuniya
an talida al-amatu rabbataha kuma yagaren ni kamancara yerine anta kabinere bawni digamin ne na nguru sirwa kama digamin na do sira batte sirebe ganta yere bo kendo ga na digamunu digamin ga na nguru sira kama sirebe ganto maga yere ti honta kenga ko faren dangi hadisi sallallahu alaihi wasallam ada ga tinanti an na nyugon chankun tengare tan na togonu ngani ma kama ngana ngari kotame bara kamana ganka on kon yeren bugala gane digamanu be ogube nuga digamin ngayre o digamin ga sorobe nu kamma ikunga ntabiranga basin takenga yondanti anda ngaride ganni komonni kamanun daruno kharilenki komonti kamanun daru mannanti ganni kamanyugu ni hinne ni komonga imani awa dundara wudo tonyangunde nyaniya boke diga mo kundu kama ube godo koma ube ga konere hontai bawni diga ogube nuga diga mengere diga menga ina njonkuntenga sorobe nu nto magayre boke diga mo kundu ti honta ki aga nanya kyale kama honta ke bo asikandi diga menga nayi diga mana nyimya gaina awa diga men dambi katti dui yala ken dagante ni ma dagante hiti sirebe gaina kitabe ke wuro wala ado kitabu menda me sogire sirebe gaina kitabe ke wuro wala la ken titi komo yugo nyimme ganati nanti awa nkama ndin kama nyigandi awa ndin kama nkuji ti hontai khari kitabu menta ti howai atike menta telle bo yerinanga na hadisi keri mogompai tunguna kitabu gume kiyama fati fare sallallahu alaihi wasallam agara kamanyugon kaba ada kumoygon kakaba ta gantiya mbi sana adi nyimanke amma gatin kama bo kendo ogana hadisi ki hay hadisi kina kitabu gume kiya demana bo ogana diga do hadisi ngawati ni nanti keha dagante hete kuma yugon kamati ni nanti ndin kama nyigandi ndin kama minindi ndin kama nchaljira gandi hadisi na kia koy bo kitabu dabara na ki mena kia kam qari kharamo bega na kitabe ke wuro wala lati ati ke gike maga honta ke bawni kuma nyugo menga na ke koni anta sobini dudi tillogoyendo du maga yankenga bona imanda koni sireta naga na kada ngani yani aga ngali nanti logo yugodo du maga yanka yugo kinyiya yonkarai meganati kama yoti basi ntagi yankari adi sarunda nakedi idalilunya tibawni qur'ana di yusufu gati innahu rabbi ahsana mathwaya nantin kama di nyanka dingiran chirondi boke kama mufasiruna ni godiga nanti anado misira tunkan yugo ke agani yugo ke be magi kandi bo nkari gelli hari ogara ko mombe hadisi ki gana sa ke gana yusufu awa digamenga mo onu hillo onati nanti ken yusufu sharia nya monati ai farenga da digame ke be koere ina no kabande ke ma onati haramun te heti qari farenda diga mo sire nyabangando dangano hube sirenga nan jiku kana allai komi alla ga kamana ga gonka kondo alla ya ken kanta yigena kenya na komo nyigandini kembire nga komo yugo na magatin din kama nyigandi onati kembire nga kudo na do qur'ana kalleke kawma me mo no hilli so onati nanti kenni yusufu sharia nye oku farenga do kaba yoku sharia ni farinya awa sharia nga sallallahu alaihi wasallam kula wala do farinya bat monati ai adu qur'ana kalleke ntamme walini qur'ana kalleke wa koni nanta daga anteni faren kalleke wa koni nanti
aho siran nan maga akoni haraga ne haram tegaiti khari ho siren po siren gano be kenya anna liti diga mogo be amana laban tenga wure mana tanara gantarna wure wal hadisi gin celanga be koyni kenni tungunna kitab gumenya ma na makhawa kuma yugon kanti kamandanga ni nanti ndin kama nyiga ndin kama minidati atina nanti yawa nyimanke manati nkirse manati awa mbi sallema anariti lukumo gonwadi nkirse ndin kirse nyigandi awa ndin nyimanke nyigandi ndin mbi sallema nyigandi kudi medu bo ogana diga do hada mo nu sikya ngari sasanuke diga menga urnu sorobe nu do menaga kenke o tiere nga ken ta telle diga menga ne aga soro kama sorobe nu ganta yere ken atelle sasa diga mana nyime akenya ne nan diga mu awaina diga men wurdi mekkama nantin kama yo o tiere ni ne hadise nga hube koina sella kanta telle mogo nagatandi ni kannanga angana awa adam bikata awa tonga an yudafa ila al-ism al-zahiri fayaqulu hadha rabb al-ghulam فظاهر الحديث الجواد وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك بغرانتي مغنى غتندي جلوغا نكا من أغوك الدنبي كتا تغوه لنجي نانتي كي هاي أوا رب الغلام هذا رب الغلام كي هاي كندو كي يغو كندو سامبواني كوميكي كما كومو لميكي كما ني أوا ديمباي كومو لميكي كما ني هندلي kama ni nyagale kama ni awa kumbai boti hadisi nchelanga obi ko nanti honta ken khari aga sharti na ganai diga meke ganta hobre sar atia hobre ke misali ogani ogana ko ni kharambali jodi kharambali biga mir nanti ogati awa yugunne ke kama ni awa samba ya ke magamuna nti samba imana kama nyime haqiqa kama ne begara taga aga nayi de diga mi ko ni serebe jonda ke nga hamunu kundu nyawa onta anta telle ona ko ni magano diga mi wana ko kundu yela ga nayi awa komo lemme ki ga dingira nga makama ne ki ga biranga aga mantura kinyini dubana be aga komo lemme ke sunandi ni maga asa atuni duri nanti logo yugo jonko ya maga yagu kinyanai kundi meno onta kono bugelagane ga kamanyuko ngabira ngoga na koni ya kaga ikunkungure utuna ga buganta kono tikenga yo irenga kadu onta kono wala bosazanuge oda hadise ke kabande njonko yi soro hilla komo yugo kamanyugo odi sungare ta tawra dangi tego se kama nyugo nyakama akinna kome aga daga na mo mbara ganta daga lenko se kama ne na kama na ganka undambi katta allatana oti diga menga ne suro hilu do me na ganta telle annanti an kama nyugo nyigandi ahillandi diga menga na yi aga diga mana nyimya kama kembe mega ina diga mude ay mantini tindin kama nyigandi nda sali jiragan hadisen cellanga obe ko ina antatelle kitabu menna kenya kama sharhunda ananda sori bo kendi yoku maga tugunda kitabu menya maga asikandi qayambi magade bo anyanyi digame kya na dambi kata awa hoyu
digamen ga wurna kumbedu menaga digamen ga serebe kama kamanta birang wanda katandi kyanu na dambi kata awa togo bangantenga kumogonu bo kumogonu sasanu ke kitagu memmaga bani adaganteni sharuhunda nan maga hillo adaganteni sasanu ke arabin kanni doti fare sallallahu alaihi wasallam ati annanti ati kamanyugo akinnanti ampon nan kaye mananti nyuguna lemme mpon nan kaye nyagare mpon nan kaye awa nyagarne min nyagarna lemme anari tukundo sasanu ki kinga na arabin kanni dinanti gulami fataya fatati bo ati kuma yugon karanga na khantiya sayyidi wa maulaya bo sayyidu arabin kannendi ari manun gabunga sayyidu arabin kannendi ari manun gabu sayyidu ari yimmankenga sirebe gane yimmankenga ne sirebe gane siruru gintengani darja gumengani dawla gumengani ari sirebe gane khadi mingati ari akonno awa kinenga akonni ni kinenga akonni komen kamanga akonni kusui akonni Allah nkaragane konni Allah akonni anna alfulam nyorone as-sayyidu kenni angana gana konni sayyidu nga anyana yimmanka logonte kenni Allah bo kenna ngana alfulam la anga ma kharoti hohoy kenni Allah nkaranga na kharoti ho tanaita bo kenda anyana konni komo bo maulaya aka maula awa konni arabin kannendi hogabe akonni sirebe gana bisi hiwoy akonni komen kamporo ndananga akonni awa akonni ure gabe ita ari ure gabe bo akonni Allah bo maula kadi ari qur'ana di mano hille mana yugo kenni mana logantenga Allah gatinanti thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq yarinanga nanti Allah ni bisana Allah bisi elu qur'ana ni mogono hille bise be gani bisi logantenga nanti Allah bisi ntenati tago honun chukuru karan kibaren aka henda islaminju bo yarinanga muru honni agi warjagana agi awa ihinu ngemundini dangane masala kahirundo silami Allah inena besu warjaga hange kibe ga hutunu oswa ambanade yonki kibe godo oswa ambanade kamme kibe gatte ko oswa ambanade munye kibe agada bahoda ngano oswa ambanade bipe kibe go kamondo oswa ambanade kamme kibe gatte ko oswa ambanade yonki nchanga kairun kunda asilamin kunda enema nga dunane maki akairun kunda asilamin kunda bokeni kiyeke be gabaka komonda ngani abaka kairun kunda abaka silamin kunda bokeni alla ganati nanti idattagi honun chagandi kata ibisana nga tungu bisana kini bisa be gani alla ga sikiti tagi honun kibarenga ken patikairi nu harikara alla sikintana ti kibaren iwar jaganden di yonkin chahandi hintanaju bonu khugaru quran nanti alla ni mu'minunum bisalle mungan qari kahirunu bisa nanti dangani ayu kuntame sogenden yerenga uranya nanti alla ni mu'minunu nyidandana agiso sahaba gemundini ni kanda kata dina nga ni do sahaba gemundi alla mbaten kama ni yida awa konnon kama yenenga anyana yidai khere-kherenti nantala na mu'minun bisini mu'minun khibaranga kenni bisi khere-kherenti ni yida konnon kama ni do sahaba gemundi
ni nya mu'minunu nga ni nya kumu khalasin to ni nya batano na awa idai khonnon kamma wala irenenga ke khere ti mu'minunu nyai kahirun taqintade bokenda Allah ga nati nugo burana anta Allah ni mu'minunu bisanunga kahirunu bisananti kumma ga hubega bisine khibaren nugo ga nati nanti ke ani taghunu tu bisanan intame walinde ga nati ni taghunu tu bisanan kenya igi yigandini igi hetu hatana igi awa yonkin chahankina kante kendo awa hanke buga hutunu dunarun na hanu anadu kunye karagana kinyagana tinuku mu'minunu awan bisana irenga anadu awa kandanden kandan karanye igi kandana nido sahaba gemundi nida kondon kam wala keni hadise ke uga kati ubenunga la non bokita gumella danganu hubeyi anda hullaqisu andari tay hullaq kella garenga kitu benu gadi ani bugandini wara hullaqi ke lagarenga bo kungo maga yarne komi wucengilo bo oni ngari ati hullaqi ke hadise ke kitu benu gadi oga ala kitu karagya bugandade o hana الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي توغا كيت هانا بيغانو هلاكي كني أفارنغا دا كمارين أنتي كما نيغون نمغتي نكمو يغون كمو يغاري أهلاندي لا يقول العبد ربي ولا يقول له ولا يقال له أطعم ربك كمو يغون كمغتي نانتين كما انتي أتا مثلا كريسي مبيسانا awanyi manke haramagatin kama imaga ka da ngani qalin nanti an kama nyigandi ke gawa baka hadise kede bo o be tanabugane hadise kede kinna nanti farid sallallahu alaihi wasallam ta'limul awwal qawla fataya wa fatati wa gulami farid sallallahu alaihi wasallam agada kabande nyabaka diga mpananga sire hana ki agada ken kaba kingani kamanyugonga ta da kharamundi diga me began qawa walle awa diga me battenda agada kebe agada kababa ka diga me kebe bo ken faris sallallahu alaihi wasallam ken da kharamundi mo sirenye bo wajunda nan kan qawa nyengi kundo angana tisronda ngani ke haram tenni mariga tantanu pilede haranga do begai kenki dangani kenyani de mana iga katini awa angati kebe haramuteni tokono qariga kebe kamangana ti kemmanya amma hokiniya a ina to na khotoni ne makem palangi wala no sama masalan ana ruso anti nanti kama riga hayinda no nga hayinen paramuteni hilla kapenye ni kaira gonye nan kuru riga tantanu pili bo anga suru go no san karanga ti nanti fare sallallahu alaihi wasallam haju gana yo maga amo duro wara annan diga munin talibun domana haram tunyin qari haju ganai sirbe maga farenda istikharan kinoyi annara kanu hilisalli annalla nyaga tiken duwawi an khairiga lalla da alla nara kutu an khairiga antadalla tala kutu kyanya na sababu sirgabe ga ken duwawi ya ge murnu intaka kinye muri talu bo ananti mazala watega na sirebe ga na korto an kinye korte ndaru ngati na jara hilla kapanya na hamte bo ke gadi watinga taun make soma awa ida bunu ken huru haraganga maka vraiment ken taga tuiga nyana mo ba ken nyaga kai ke watunte nyi maka a ana golle ke to no adiga men ga bende karanga nanti nanti jarandi mo taranu ngani sharia ngama igara ken daga ndi surunga sawa sirinjar na tikenga tinga ni khamagariga kayr nukune ngani hilla kapanu guru mo intalo khari khara qur'ana kharai agana qur'ana khara jinga na kine agana qur'ana khara tinga na dari anamin gilagai menura gantai soronga nunga ni sorul lagai khakinyo kunga honti kun qalle kala ndadunge awasahana na nya gamara Allah Hussein kunga kenya ga murno wala karanga na ruku watun tempurengi maka yaren ta maka tigada Allah daga khamaga kinye yukunga jarandanu ku benutu
igi tonu lo ni tani kata anti maga kinye kunga an kama nukuta na koya modi ga diga men ga bende la golon sa gende kembere wajunda na an na tike manya gilaga ne haraga do ga yangatu haraga do ke koni maga kuru akama bokenu qur'ana do hadisin tukiya wa illa danye qalla gati ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u kundi menu bo oga kiti nagatani bugani kenya ta'alimu thani qawla sayyidi wa mawla fare sallallahu alaihi wasallam agada kuma yuwon qakharangu nanti akam magatin kama anti masala yawa nyimanke khirise mbisana wala alkhamisatu oga kibari karagani bugani kenya tanbihu lilmurad wa tahqiq tawhid hatta fil alfaz botikenna maindugu fare sallallahu alaihi wasallam agada kabande nyabaka ke giloga na diga nan ta haramun te heti nkari diga meke ke manan niya golle ke manan ga nuwe kenniya hudu na tauhidun cabatindi na sangal lillahi na haro silamin na magabugu awa tauhidun dikata hilakapin kille mo masu haraga nanya kilille menya gananya bote be awa silamin da na ganga laton kari bote kira ga siraga bakata inan kinye hilaka pembiranga farinda kunchu wasutu kunchu tundu nogonde ani agado kaba kudiga musu kaumantenga haraga nanyu awa tuwano benu garga nan ta haramunte titin kari jikundin denyani ado kudo na soron tauhidun tangi dangani ni na krosi hoho ganya na sababu nyai ni kinya hila kapinga haraga ne golle ke mehiti la kapede kari agana dalla o dalla ganya na sababu na soron gesu kata ila kapinga farenda kun killun tuwasutu kun chutundi gono a haike agado kabake digame wala ona muralla makembirenga illa lagun da ga sabatin tawdun kamando da ga kara kama tu suron tamungunu mali mamudu duko wado nyana dangane illa lagana korosi na tanga vraiment hore nyandi o khasike hore nyanda a hay ana tawki koni ibe kangara siro benu nya dangani antana karna siri danganiya kari kin ciro ike dangani kin ta duku jamanin kibarin ganari iga ike danke ciro entrenya ya walla jamanin entren kane o mari maruke o khana ruke angere siro benin dangani na tunan dangani an kari nan gajanna jamanin dangani keni mukallafa on kempenye vraiment keni horagunye an kallenya ni nogondi na tandangani an ciro na tandangani telo ngani horagunye fatara laimati ya ayyuhallazina amanu la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu atiya aga kumbenu galimna gankako soro qonna gum magaduga aga ganta telo ngoni khibarende har gajange ngane indan naga vraiment angara hisru benunya na kunkun tandangani na telingan kibarendi kiano horagun voilà nyimme unkalan ko tekenda mbane na ga ya aucun problème vraiment anchirindangani kharinta ken chiro nya nan ke me bane intérêt na jamani togin jamani ni khari hanyu gada khari hanga alla ganta ya awara point bar o men jawnkina togono gelang madunga kinga nanti parimanda ang posiru ku benu no gonda ngana mir na titi ampa nyiga ndina nakuru ayan kitu nyankaba keke pew kenu hora on kempenye yo hore nturanta ke wala mali ko kasa jasin teke amma ngare na burenga da ke mpa jumbo no ndimo gombe aga na ta bindeli lenki kumbana na ta awa kullen aga na ta kundanga ni chu anda diga dura na ticha angana hay hada soron kari normalement ku akemme khirise kundu jamagume akinyi gankanye na sir hana agan ko ngaluku suro benuga kara diko miside ke nogondi nandiga nan tiri duwa
dikko ndangani iri dikko ngari qori basi makita indiga hurun ka kamanu ngari kharo ma ngari de aw ko ni ma ngari o ma mugo o gada surubinu daga ngari o gada ngari rezo ko gada mugo kenni sheikh nal fadil saluhu usman saluhu Traoré ado mahi watra ado Traoré o da ko ni daga ngari bo anyigan qawa vraiment akinna ngari ke dingiran ala kula ali kencu burete aganyago jamane ke nto kono ngani hara kinga ini na hamuran gabe na hamure ke kala ganya kita vraiment gaina ala halanu benu ko alla no ona alla nyaga alla no kisi ko ke toran alla no kisa toran kempale vraiment do konnon takime da ngania sellan konno iga mundena mali silamagu naru silamagu posire laqe silamagu posire ado soro benu ga nu kundun konunga vraiment alla ni ikisina toronga kempa la kenken kontono alla da dungi a kontono boni dina ga alla ti in tansurullaha yansurukum gella ga na alla ida so alla aga idana dinan ka jiku wa dinanga angana dinanga jangin to konunga na sakanan kenke anta kumini kharanga tanga dinanga janani ta kumini di Kenya ni dina lada mari sasa nuke hay silama unga hay we sanga nkita ga ha minisiri angana tanga ken gajana ni birambe ande kembire ngani sorongi jonko ina ya tunga bangena una muralla ma illa lagana awa jamane ke kisi na jamane ke tanga khere ya ga ma silaminu khere ya ga ma sunna dun kono yu gasi ko wado nya da ngani lalaga na korosi na tanga adi demandano adi dandano tungun kama nodi lagarun ciro nodi karamgon ciro sorobe no wotirin kana vraiment illa laga nodi ga lagarun ciro nodi kawfir dawsilala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.